fishing tournament. Yes. Alcoy, here we go. Mantap, mantap. Nalag, kuha tagtag ko ron. So as of now, naanami karon sa Naga, heading to San Fernando. So grabe kayo, nindot kayo ang kuan. So this would be the second Black Shama fishing tournament sa Alcoy. One of the most awaited fishing tournament here in Cebu. Nindot begini siya pag-organize na tournament pa. Planado, Kapsay. Sakto kayo sa kuan. Limpyo ang dagat. Limpyo ang dagat, nindot ang water. So we will be competing within Alcoy waters only. And Courtesy of the local officials of Alcoy. So mga batik dagat diha, tarungan ninyo ang marine life diha. mao kana. Na gyud, dinoda. You challenge Alcoy. Yes. Sabi, mao gyud na. Nindot yung dagat sa Alcoy. Well maintained. Lagi sistema. Disiplina. Yes. Most important yun na siya. Nindot. So, kita-kits sa Alcoy. Isa mong kabaw. Oh. Camaro FX Sports Runner sa Kalam. Yeah. Wala, kuha na siya ng all-time body sa fishing. Our workhorse. Workhorse of the Marine. Laaga na sakyanan. San Fernando na mi. Doon lang kayo. Unahan, Alcoy na. So, namin car. Namin sa rock. Namin dire agi sa Axis Road heading to Sibunga. Welcome anglers. Dito tas bonbon. Punta. Puno ng sakyanan nito. Oh, just there na. Straight naman to. Bonbon? Muna yung bonbon, no? We're here at Bonbon. Tara. Check kami. So, narito bang mga angler? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am Andrea? Ma'am Andrea? Yeah. Yes, hello, how are you? Hello. Nice to meet you, Yeah. Ma'am Andrea. Hello. Junjun. John. Ito, dadong bata rin dyan? Lagi, puhon. Ko yung tataro niya, kisipon man, nagkikam to laag pagod. You've been around here, Ma'am Andrea, for quite some time already. You know how to speak the local dialect? A little. Gamay. I don't speak. I understand. But no speak. I see. I understand. Really. Wow.
aside from us, there are also some anglers who've been booking here. Yeah. Yeah. It's a bit up if you want. If you need some more Yes. German years, Yes. add-on. We will proceed now to. Can we possibly dock the boat here? So we'll just ride the boat here going. Yeah, yeah. Okay, Yeah. okay. We'll just tell the boatman to Yeah, come by. but you must look with Where? the tide. At the tide, oh. Because- It's very shallow here during low tide. Now it's high tide. Now it's good. It's good. Okay. But late in the afternoon, It's gonna be no water here. very shallow. Yeah, we can just Yeah. walk like Yeah, but it's a long way. it's a long way. Okay. Oh, Because the riff is 200 meters. Oh, very far. oh, very far. It's, now we have a good high tide. Now it's no problem. I see. So we can just start here. Yeah. 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 We'll tell them to. Yeah, and there, you stay here last year? No, at the kilometer 91 because it's already so. 1-0 ang inyong boatman pinapabot na sa atong waiting area. Cebu attack. Cebu attack. Calling boatman, pulling angler, Jimuel Ivan Carl Balos, boat number 104. How? Kami pala, wala kayo kami kong artista. Lagi. Dapat doon, pati masupin yun. Halak to! Gabihan eh. Gayo eh. Madam, maayong utko dia. Southwest angler. Mangoto sir. Bye. Again, calling angler, Jimuel Ivan Carl Balos, boat number 104. Paniot to? Paniot to na na? Boat number 104. Spot ni Berpils. Oh, may spot. Wait, office pills. May spot of pills. Toy pills. Ano yung spot ni Berpils? Respond mo, boss. Ha? Wristband. Rights. Ang tindi. Ang tindi. Kaya ta. Huwag sa kamandi ay. Ay, ko na akong magpapa nila. Oh, dako na yung anak. Good. Matapog ng taga Cebu City. Mao lagi. Kung sa may sumbot man, kay nangita to. Ni-argin na yung mga Loh, Masayuki! Ah, my friend! How are you? Diba? Oh. May 31. Hmm? May 31. May? May 31 Sunday. Sunday? My birthday. Your next birthday? Yeah. Maybe come back to Japan ba? 24, 30,
Sati come back Japan. Sati one. Island hopping, fishing, barbecue ba? Oh! Coming. Oh, sure! Later chat ba? Huh? Sunday, Bread? Sunday. Sure. Oh yeah, yo. I'll just check my schedule. If it's okay, then. Okay. Let's go. You miss go, brother? Nara dire. Ulysses. Itong si SPO4 Yalon nga niya kanunay nag-aba. Kining tanan dili siya mahimo kay anaa gyud og simbako og nay mga emergency. Parmi na kanang na. Murag dako bulan naman yung siguro yung Oo, ako bunal ra. Kaya may bawa na lang, anak ko brand. Mahalin niya tag sa iyo. Kapos ah. Oh, Kasi nga na jigging mo rin. sige. Nice. Jigging na. Ha? Pili sa benta mo. Ako raw sa single. Oh. Pareho ra mong pili, marti magimo. Snapper me. Ah, jangan mas kau apa kos gamit. Wow, gigoto mo, giuhaw mo. Wag ka naman. Pag-order na mo. Bus di bahala. Ako yung nang, di siya masugot. Oy, imong dakong bunaloy, imong baligya diya. Bus. Ang imong boat man kay nagpaabot na diri sa atong waiting area. Angler GR Banyes, boat number 109. Ang imong boat man kay nagpaabot na diri sa atong Alcohol Black Shama. Second. Angler Giovanni D. Diripeto, boat number May puti na mga dong. Ngiga. So gamay do pa abaya tapi kilago hapit ako di makita. Giatay ware pasol-pasol. Naglisom ka gunit idak-dak na kang kinsa man na. Aw, ware po ito naman. Okay, magapilan gigi kasi. Jigging oy. Basta tournament jigging gina. Island hopping mo ha? Oh mo ba? Paglas lagi layo. muna lang bahala ko inyong kaso Ha? Jigging. Solo ra. Solo ra kay. Ato ra mo 5 meters. Nya magnakoy koyo mingon siya nga ato tas From ridge to reef, we have something for you to offer. Enjoy while you are here. Enjoy mo. Ilaw mo sa mga pagkaon na dinira mo. Dinira, ninyo makilaw mo sa lungsod sa Alcoy. Alright, without so much delay, ladies and gentlemen, as we prepare to head out in the opening doors, let us all... Yung pagsalmot o ginaot nga magkita pa ta sa sunod nga kalihukan kay ako, isip inyong kongresista, dinhi sa Alcoy, o sa mga igsuon na to, gikan sa Argao ngadto sa Santander, Sampuan, kanunay akong magsuporta sa inyong kanunay nga magsuporta sa inyo karong mga kalihukan. So, of course, dako na kong kalipay, usbo na ko, and welcome to the 2nd District, especially din sa Alcoy. Daghang salamat kung mayang hapon ka na tanan. Thank you so much, Congressman Ansel Galios of Igor. Tournament chairman, makatilaw mo dini o daghang makaon nga wala ninyo matilawi. Bago nila nga reel ba? Ug karon sa akong kalipay nga dili lang ang Cebu ang apel kung dili sa nakalain-laing mga probinsya sa atong mga neighboring nga provinces gikan sa Luzon, gikan sa Mindanao o dinhi sa Visayas. Nagpasalamat sa ko pag-salmot karon nga apuna o karon video sa pagkat na ito ang isda unya Gusto pa kayo ng GT. Balikin na diri oh, dalay. Explore Alcoy 2026 kana lang unya importante Ay, boss. Dara daogan perme oh. Di ho. sa Yo tagorom niyo nga. Second Alcoy Black Shama Sports Fishing Tournament held in Alcoy, Cebu, officially open. Right, a big round of applause, ladies and gentlemen. Good luck to all participants and thank you very much. May hapon, pag-usap. Thank you so much, Congressman. Welcome to Alcoy.
Sige, kana. Pwede ra mong yaka mo din sa roban para makita mo, kana. Sige, makita. Okay. Sige, yaka, yaka. Sorry. Okay. Makita na, sir? Okay. Sige. Ay sa hand for the love of init ng tagamay. Sige. Jump shot. Okay, what's up? Compress sa tagamay. Aw. Kato kay si Tinta na to, huno. Nagoy. Usa sa bahandi sa Alcoy Siloy Festival. Thank you so much, Alcoy Siloy Performing Arts. Again. Dagang salamat. Severe anchors. Scamberley, uban pa diha, mga anchors, please. Ay, mapakauwaw tag mayo. Please be here for our mass dance. Again. Those anchors, kapaliha. Wala gyud jigging ang may taboron, kaya wala ganayaw. Of course, atong gihangyo atong mga organizers, sponsors, supporters. Let's enjoy this moment. Alright. Alright. Everyone, organizers, sponsors, supporters, please. Welcome to Alcoy. Wow! So all of those. Steady lang. Na. Okay.
Ay, sorry. Tinamkam na agad eh. Oh, of course. Tayo sa wait up. Itiuna na hinuong ka. Yes, ma'am. Wow! Nakoy ako, bensa. Thank you to Boss Arlie. Yan o. Hatag lure, uy. Mag-casting to ron. Hatag lure. From Boss Arlie. Follow ninyo. Ito na, amigo. Nagkakantag lure ni Boss Arlie. Ato sa ning ipasa, sad. Bro, wala ka mo. Kamura duha? Aw. Kirawan. Lahom diha. Nang one hoy kay kuan. Casting mo, jigging. Daw. Sana. Is bomb. Oh. Sige. Asa mga spot na nagatan ninyo? Ato ta. Sikite ko nindo ha. Okay. Oh. Grabe anay. Bidadaan na taga-asawa. Binuang mo na eh. Daogan man yung pirminte. Ha? Dai. Tagkoy yung biskata.
Nice ka. Woo, thank you. Oh, dimhunog. Sirit. Fish on, thank you. Nihunog. Hala ka nilahos pa. Hala ka kakusog. Gilang, relax. Woo, mantap, mantap. Yay. Yeah. Gutom na ka. Kanapod. Tuwik na. It's my turn. Hinay lang. Ariya pa siya. Okay, head shake pa. Okay. Siya. Black Shama. Second tournament. Lubuyag. Hindi ko sabog direksyon eh. Forward, padung dito loud. Down. Ay, ikaw, sukol pa yun. Pagko, gini. Oh ya, taon-taon na to ba? 150 na. 150 na lang. Iwag idadaan niya eh. Laong kiyo. 300 to na. 100. Pin. 320 man itong drop na ko. Pag strike niya, babaw. 200. Kapsam ganyan, ako 330, 340 ba? Kapil lang eh. Layo na kita kaya orang. Lain-lain na tawang buya dito pa no. Asa? Stop na noy. Mahurot ang film. Stop sa. Stop. Oh, stop. Mantap. Time check. 4:37. Sila ni ka minute di dagan. 10 minutes pa to sobra no. Video na eh. Makadiri oh. Kita. Pabugat, nagpabugat. Ni habin niya, habin niya. Habin niya. Iyay ka, ayaw lang. Sa iyop lang akong ginuna, isda lang niya. Isda lang niya katinood. Berjak na lang. Oh, dahil labot iyo isda mo. Wala, endangered species man ang kuhan. Oh, hasta pagi di ay. Oh, sa pagisan. Isda lagi ni, nindot lagi ng isda. Mo lagi. Amberjack. Berjak lang. Paldo. Paldo. Jak lang. Mungkin macam usaha eh. Kana ni anak sa ulo siguro. Stop sa nanoy. Stop. Turut ang kuan. Sabi kani. Kana lagi ako. Nag-video na. Sikihor. Mo na magkini siya, video. Bohol, oh, video na. Bohol. Gigokod na may oh. Gigoyod na may.
Hala. Andok noy. Ha? Hatay noy. Tang-tang. Tang-tang. Ayan. Biha noy. Putol noy. Sikaw. Nga, ayun ano naman. Wa, gamay ra na da. Tang. Guula ng bisyuhan noon. Dalon ta mo kay lingaw ko na. Tiki-tiki hunter. Ikaw de sige. Kuan ha. Oo. Yung hasta mata ba? So na sikit mo mata karon najunjun ang mata. Naliwat na. So this is the room sa may nagstay. Oh, layas na mi. Woo, thank you. Indot. Sige, bye. Dagat. So, mo nila ang area. So, dala na na likod. Then, dere na sila ay kiddie pool. May kinadag ko gagmay. Ang pool. So, dako sa area dere. So, na sila ay kaning kuan gamay nga brag cottage. Okay, tayo na kapin ko man. Mo ni diri lang dagat. So nindot kayo, guwapo kayo. Ang port na dito ang avenue. Okay. So mura ni diri lahang murag canteen, lahang restaurant. Napa sila ipaduyan. Okay, magaway kayo. This is the restaurant. Rubber fish. Oy. Ito na kanang i-stanan kay para mo kuan. Ilang parking area dako ra sad. Na sila billiard table. Nangita to? Nangita. Andre. Okay? Let's start moving now. Yeah. Okay. Once again, maraming salamat po. Salamat, guys. Salamat. You have 2 weeks left? Yeah, it's okay. Thank you. He made a documentation Yeah. Hello. to show his Okay. family as a way to Yeah. See you next year. next year. Bye-bye. So, storyanin mo sa Alco ito. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Oh. Kayo.
Okay kayo. Alright. Wa na ko among baon kay abunda kay sa alkoy. Ano to? May gagawas sila. Sa Ah. may nakasil man. Wala na. Abunda kay sa alkoy. Na ngayon. Ito bahay yun. 1.5. Mahay ay.